Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitrah Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah. Wakaf tidak akan menghabiskan harta anda, tapi ianya akan mengekalkan harta dan menjadikan jalan untuk meraih keredaan Allah dan keampunannya. Kerana nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga hingga di akhirat nanti. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Nur Insan menerima wakaf anda melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam rancangan Wardah Ramadan Rawat Hati dibawakan untuk anda oleh Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Dan hari ini saya cukup berbesar hati kerana dalam rancangan kali ini bersama saya adalah dua wanita yang cukup hebat. Auranya terasa bila saya diapit oleh kedua-dua mereka, ialah Puan Siti Hamidah Bahashwan, founder of Happy Heart Hub, dan juga Ustazah Suaidah Salim, founder of Little Quran Kids and mother of four. Masya Allah, terima kasih Puan Hamidah dan juga Ustazah Suaidah kerana sudi bersama kita dalam rancangan kali ini. So topik hari ini bila saya dapat tahu judulnya, rasa macam nak tanya pun macam serba salah. Topiknya berjudul, Adakah Allah memahamiku? Masya Allah. Jadi nak tanya pun macam segan. Apakah mungkin pemahaman Puan Siti Hamidah tentang topik ini? Adakah Allah memahamiku? Pertama kali saya rasakan bahawa persoalan tak kenal maka tak cinta. Belum cinta macam mana nak faham. Bagi saya sendiri, saya rasa saya tidak memerlukan Allah memahami, tapi lebih memerlukan Allah menyayangi. Dan bagi saya baik kalau sekiranya kita dapat belajar berdoa minta Allah bersama-sama dalam kehidupan kita dan menemani. Ada beberapa penceramah yang cadangkan sebelum keluar rumah, minta doa, ya Allah temanilah aku. Kan macam rasa tenang je bila Allah temani. Jadi Allah memahami itu adalah satu aspek kehidupan, tapi yang lebih penting bagi saya lah Allah menyayangi. Wah, Masya Allah. Ustazah pula bagaimana? Allah, you understand me or not? Macam itulah kan? Bagaimana? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim alaih. Bila pertama kali saya dengar topik dia Allah memahami, benda yang pertama
kat dalam kepala saya adalah tentang takdir Allah. Jadi sebagai hamba, kita tak perlu tahu rahsia di sebalik takdir yang Allah tentukan dalam hidup kita. Kerana kita adalah hamba. Tapi lumrahlah manusia. Benda yang kita suka, takdir yang kita suka, kita bahagia kan. Kadang kalau takdir tu kita tak suka, mulalah kelemahan hamba tu terserlah. Jadi kita boleh rawat hati kita dengan ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya kadang-kadang dalam takdir, benda yang kita suka tapi tak baik untuk kita, dan benda yang kita tak suka ni baik untuk kita. Jadi betul Puan Hamidah, kadang kita tidak perlu nak memahami kan, kita hanya perlu menyerah dan menerima. Tapi itu bukan senang lah. Dia easier said than done. Betul. Kita orang perempuan ni memang tahap emosi kita ni kan, kalau dia dah datang tu susah untuk kita kawal. Jadi hari ni kita nak berbincang tentang bagaimana kita sebagai wanita dapat mengawal perasaan kita dari zaman kita ialah melahirkan, mengandung, melahirkan sampailah anak-anak kita ni besar. Dan ada di antara kita di sini ialah Ustazah Suaidah, ibu kepada 4 orang anak. Puan Hamidah juga besarkan anak-anak saudara sehingga sudah menjadi ibu bapa sendiri, dewasa, Masya Allah. Jadi kita nak bincanglah mula dari dalam perut. Kerana baru tadi saya pun telah bercerita kepada Ustazah Suaidah, saya melalui kehamilan yang berbeza-beza. Ada yang happy, ada yang macam kenapa kau mengandung ni? Ada yang macam happy luar biasa kan. Jadi bagaimana sebagai seorang wanita, Ustazah, kita boleh mengawal emosi kita? Adakah emosi kita ni akan menjejas bayi kita? Kalau kita rasa sedih akan perubahan badan, ialah dulu seksi kan, ramping pinggangnya, tiba-tiba dah hamil tu alahai memboyak pula. Jadi bagaimana kita boleh kawal emosi kita dalam sewaktu kehamilan ni? Bila kita cakap pasal emosi, dia ada berkait rapat dengan hati kan, dan tempat hati ni adalah precious. Tapi di antara benda yang wanita harus jaga sewaktu dalam perut adalah, saya setiap kali saya pregnant kan, atau wanita minta nasihat, okay, remember this 4. Kin, Q-E-E-N. The moment you know that you are pregnant, remember this 4. Q is Quran. So Habib Omar, our teacher, recommended to recite this. The first trimester, baca surah Luqman. Second trimester, baca surah Yusuf. Third trimester, baca surah Maryam. And it's not just baca, it's also reading, reflecting, and more than that. Okay, that's the first cue. So throughout your pregnancy, you must have Quran, more than if you're not pregnant. Imam Shafi'i, in normal life, he khatam the Quran one day once. In Ramadan, he khatam the Quran one day twice. So in Ramadan, 30 days, he khatam the Quran 60 times. Kita satu sekali je. Berat pun sekali. So when we were learning, his mother khatam the Quran during his pregnancy one day 7 times. The barakah of her time. Kita semua ada 24 jam. Tapi she is able to do that. So maybe we are not like her, but it becomes a motivation for us. Okay, come, we can do this. Okay, so that's the first cue, and then emotion comes in. So when we talk, kin kan tadi, Q-E-E-N. Emotion ni, the only way, hati kita ni dia macam macam handphone nak kena charge. Okay, hati kita ni macam handphone,
nak kena charge. Macam ni kita nak charge, kena jumpa hati-hati yang lain untuk kita charge. So that's why when we talk about emotion, support system is very important. So the moment kita pregnant kan, carilah kan, kita akan cari perempuan-perempuan yang pregnant, dengar birth stories, tengok YouTube kan. So that's emotion. The other E is exercise. I believe you need to be healthy to have a healthy birth. And the last one is nutrition. So when we talk about nutrition, it is not about only halal and tayyiban, but also mubarakan. The food that we eat must also be blessed. Yeah, insyaAllah. Wah, nanti kita akan dengar lebih jelas lagi macam, ui, seronok pula dengar Saya nak tambah Boleh? sedikit Okey. tentang emosi tu. Okey. Ramai yang mungkin faham tapi tak sepenuhnya. Emotion, feeling, perasaan. Berbeza. Emotion tu, E tu energy, in motion. Jadi kadang-kadang kita tak tahu perasaan sendiri pasal energy tu belum flow lagi ke hati. Jadi kadang-kadang kita rasa macam penat kan, atau kita rasa sedih tapi belum rasa sedih tapi badan kita dah lemah. Fokus kita dah out. Jadi energy tu kalau tak ada dalam diri kita, sebab tu orang yang depressed, energy dia low. Energy ni datang dari mana? Energy ni tenaga dalaman. Jadi kalau orang yang high, kalau yang manic tu high energy terlebih, tak perlu tidur, tak makan, tak tidur, very creative. Tapi kalau terlalu sangat manic, bila dia jatuh tu, pun teruk lah. Teruk sikit. Jadi yang penting kena tahu, energy ni penting. Kita ni manusia kalau tak ada energy, and bahasa kita life force, tak ada daya upaya. Ada seorang yang kira seniors lah, umur dah 80 lebih. Dia kata dia tak ada hati untuk hidup. Dia tak ada kenikmatan. Dia tak rasa, dia tak apa semua macam. Jadi berarti tenaga dalaman tu bukan dia masih boleh berjalan, tapi tenaga, energi yang kita katakan in motion tu yang membuat kita bergerak. Ada orang dia masih berjalan tapi dia tak nak jalan. Ada orang yang tak boleh jalan tapi dia paksa diri. So kerana badan kita pun, orang yang mengandung, yang suka duduk pasal dia mengandung kan, kadang-kadang excuse ke tak tahulah, memanglah payah. Tapi kalau makin tak bergerak, jangan kau orang mengandung. Kita ni semua kalau duduk lebih dari 1 jam tak bergerak, energy tu not moving. Sama seperti yang orang menghisap rokok. Bila saya dengar tu, okey, kena bergerak. Setiap 1 jam perlu bergerak 10 minit. Jadi orang, saya setuju dengan pandangan Ustazah, exercise. Kalau orang yang mengandung, dia tak bergerak, jadi macam mana? Dan pergerakan badan kita akan menggerakkan otak minda kita. So this energy in motion is when the energy is low, kita kena naikkan. Macam mana? Dengan bangun aja berjalan, energy tu akan datang. So bila energy in motion, apa pun yang datang, kadang-kadang kita macam cannot make sense of it. Apa rasa macam tak sedap gitu. So nanti bila dah sampai ke hati, kita rasa, rasa sedih. Mungkin ada dapat berita ke, that is different thing. So I just want to differentiate between emosi, makna perasaan yang perasaan tu bila dah rasa, sebelum rasa tu emosi. Can we as females control our emotions? Juga kadang kita suka blame it on the hormones kan? Yes. I don't know why I'm feeling like this, I'm hormonal. Ini macam mana tu? bukan saja woman, semua manusia nak ini control ni. Allah saja yang ada full control. Manusia ni, kalau kita tahu kita hamba, so kita tak boleh control all the time. Kalau saya nak tambah lagi kan, waktu di belajar, saya tanya benda yang sama. So our teacher was saying, manusia ni, kita tahu kita dibuat daripada tanah. Okay, tu satu. Spiritually, kita ada akal. Okay, what does the akal do? Untuk fikir. Yes, think good and bad. Yes. Where does the bad comes from? From the nafs. Yes. So nafsu ni dalam badan kita. Where does the good comes from? From the roh. Yes, roh is Allah, dari Allah kan. Yes. And who make decision? The heart. And then we have the body. So when we understand Allah created us macam gitu, then we know everything actually is on us. You know, on the akal, on the roh, on the nafs. But
That's why Islam selalu cakap kena bersih hati, bersih hati. Sebab the one who make decision is the heart. Hari-hari kita niat. Solat niat, puasa niat, zakat niat. Itu kat mana niat tu? Dekat hati. So, Dan soal control tu, kalau kita kan control, remote control kan, on, off, on. Seolah kita yang berkuasa, sebenarnya kita tak berkuasa. Allah yang berkuasa. Yang kita boleh buat yang navigate. Bila kita low, kita naikkan. Bila kita high, kita turunkan. Kita macam river, sungai, orang yang berjaya adalah dia go with the flow, ikut river punya flow. Kalau river jalan ke sini, kita nak naik ke atas, kan very hard tu yang nak control tu. Betul. Jadi jangan kontrol, hanya lalui. Bahasa Inggeris navigate tu maknanya mengikuti arus, tapi kalau sekiranya arus dah sesat, kita kena cari jalan keluar lah. Betul. Jangan kata ikut arus saja. Hanyut nanti. Jangan sampai hanyut. Kan? Okey. Jadi betul kalau kita hamil, kadang-kadang memang ada emosi yang boleh dikawal. Dan sekarang pula kita nak cakap lepas dah hamil nak bersalin pula. Dan baru-baru ni memang term postpartum ni, I feel it's overly used. You know, I'm depressed. You don't know how it feels. I just gave birth. I'm depressed, kan? Jadi, what happens to a woman when she gives birth? You know, apa yang dilalui? Sebenarnya mungkin secara umum ramai di antara wanita mengalami adalah kesakitan, sakit secara fizikal, secara emosi, dan dalam keadaan yang tidak mungkin stabil. Hormonsnya mungkin. Ramai wanita hormon. Bila hormon tak betul, tak tentu arah, kalau tidurnya terganggu, makannya tak selera, tenaganya tak ada, dah tu nak susukan anak, dah tu keluarga semua sibuk bertanya nama anak ni, belum fikirkan pasal nama. Banyak yang tambah stres, bukannya nak memberi sokongan. Jadi yang diperlukan adalah masa, space, dan patut tanya, what can I do to help and support? Tapi cakap, belum kasih nama anak lagi, mana boleh? Sunnah Rasul, nama 3 hari, 7 hari, keluar semua. Jadi ramai orang yang ada expectation, pengharapan yang terlalu tinggi. Jadi kita tak dapat nak handle, itulah yang membuat kita down. Atau mungkin wanita yang mengandung, suami tak di samping, katakan suami kerja, dah low kan, ataupun keluarga tak faham. Ada wanita yang mungkin waktu mengandung tu diceraikan suami. Macam mana nak happy? Dan ada juga mungkin tidak boleh makan waktu pregnant tu. Ada yang masuk muntah. Jadi selama berapa bulan tak makan, tak lemah ke? Jadi secara fizikal, emosi, psikologikal, semua macam-macam yang jadi wanita tu perlu masa untuk dia berehat. Dia perlu banyak rehat selepas bersalin. Dan dua ialah perlu banyak sokongan. Perlu ada orang yang boleh curahkan rasa, curhat kalau bahasa Indonesia kan. Jadi kalau ada orang yang memberi dia masa, okey kalau dia penat biar tidur, I jagakan baby you sekejap. Sebagai contohlah, ipar duai, mak mentua apa tu, perlu untuk membantu supaya yang baru bersalin ni dapat rehat dan dapat keadaan di mana dia rasa dia dihargai dan disayang. Masya Allah. Baik, when we talk about support, kita pun harus beri sokongan kepada diri kita sendiri. So mungkin Ustazah secara ringkas, when we are pregnant, what are some of the good sunnah foods that a pregnant mother can take? And after we give birth, macam mana? Pantang larang nak dijaga 44 hari ni semua kan? Bagaimana? Masya Allah, if I can, before I answer the question, if I can just share with you what I did. Saya ambil doula certification, not because I want to become a doula, but because I want to become a mother, like a good mother for myself and the children. So because of that, Masya Allah, with 4 pregnancy, I ada 3 home birth. So the first one is hospitalization. So coming from the experience and a bit knowledge and experience and the sharing from our friends, saya rasa at the end of the day, before we talk about the after, we need to talk about the before. Why you want to become a mother? Why you decided, okay lah, I want to give birth. I want to have a child. You really need to find that answer, because that answer will become the strength and pillar. If anything happen in the journey, you know the why behind whatever you're going through this. So
And the best why is in the Quran, where Sayyidina Hannah, the mother of Sayyidina Maryam, said, surah Al-Imran kan, so that means the wife of Imran, Sayyidina Hannah has this intention. So what is her intention when she pregnant the son, the Maryam, Sayyidina Maryam? So her intention in the Quran is muharraran. That means she wants the child to serve the deen. In any ways that the child can. Her intention at first, she wants a son. Because I want a child that can serve the deen. But then Allah gave her a woman. And Sayyidina Maryam. But Masya Allah, Maryam did serve the deen and dia birth Prophet Isa alaihi salam. Yeah. So the intention must clear as a mother. Sometimes kita terperanjat kan, baru kahwin, dah pregnant, macam things are so fast. So before kahwin tu macam dah nak kena list down the intention why you get married. In that marriage you should know that you will want to have a child. So that when the intention is clear, then whatever is coming, you will embrace the uncertainty. So if I can share some of the Quran Sunnah food, I share apa yang I amal aja. So saya rasa ada banyak kan. So the first one will be kurma ajwa lah. Sama ada you pregnant and especially breastfeeding. Lagi-lagi tengah puasa, so saya amalkan 7 tu banyak tau kan. 1, 2, 3 tu dah banyak kan. So because I know that I'm breastfeeding, so time fast, time bulan puasa saya akan stock up saya punya ajwa. So that means kena makan ajwa. Nombor 2, pomegranate. Buah delima yang jarang kita nampak sekarang, but sunnah food. So just beli, buka kopek kan, itu boleh jadi snack. So bila kita lapar, instead of munching on chocolate, pomegranate. The third one saya punya favourite lah, pumpkin. So instead of masak lemak dengan letak kentang ke carrot, kita letak pumpkin. Atau buat apa, cupcake, letak cupcake pumpkin. Masya-Allah. Bubur pumpkin tu sedap. Yes, bubur caca tu letak. Wow, very nice. And yang pumpkin ni pertama kali saya dengar. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan kita yang hamil atau breastfeeding boleh usahakan lah. Okay, bercakap tentang support, mental strength ni I think is very important lah. Mungkin Puan Hamidah, you can share with us how can a woman gain her mental strength so that she can go through all these challenges that she's going through around her. Yeah. Saya nak sambung soal intention tadi. Intention, kemudian yang perlu ada responsibility. Kita jangan setakat nak blame keadaan. Suami, mak mentua, mak. Kalau mereka tak dapat support kita, sebagaimana you katakan, kita perlu ada self-care. Dan di antara komitmen ialah kita kena jaga energi kita dan fokus. Apa yang penting. Jangan ingin lakukan semua. Jangan nak jadi hero. Semua nak buat. Semua nak buat. Orang lain boleh buat tapi tak sama, tak puas. Kita juga. Jadi bila kita penat, orang nak tolong. Ada yang wanita di mana very possessive. Anak tu orang tak boleh pegang pun. Dia dah penat. Jadi kalau orang nak pegang, you percaya orang tu okay, easy kan. Dan kedua ialah persoalan responsibility ni. Wanita adalah bertanggungjawab pada diri dia, anak dia dan apa tanggungjawab lain. Tapi malangnya ramai di antara ibu atau bapa bila dah ada anak, dia tidak teruskan niat untuk mendidik anak jadi responsible, bertanggungjawab. Rata-rata dalam mana parenting class yang saya usahakan dulu 15 tahun, tanya, you nak apa anak you jadi dah besar? Dia nak anak dengar kata taat. Sebenarnya konsep taat tu pada Allah je. Kalau taat pada ibu bapa tu ada dia punya loopholes. Bila dia taat pada kita, berarti dia dengar cakap kita, dia tak boleh nak tolak. Tapi kita tak mengajar dia untuk ada critical thinking. Macam mana dia nak resilient? Okay, Puan, hold that thought because this is going to be raised later on when we talk about handling teenagers. Okay, sebelum kita wrap up this segment, mungkin Ustazah boleh kongsi sama, ada tak apa-apa doa ke recitation yang kita boleh bantu kita ibu-ibu yang ke stres ni? Sikit stres. Bagaimana Ustazah? InsyaAllah. Satu doa.
Okay, before that saya nak tambah about mental strength. Kadang-kadang kita punya mental ni memang tak boleh take it when Allah kasih ujian. But always believe that Allah will only give us not beyond our capabilities, it's within our capabilities. So the key word for mental strength is husnul dhan billah. Kena sentiasa sangka baik dengan Allah. Walaupun kita rasa macam ya Allah, kita tak kuat nak go through benda ni kan, tapi kita sangka baik Allah akan hantar askar-askar dia untuk kuatkan kita. Jadi di antara doa yang saya nak share adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidina Fatimah, which is so beautiful. Okay, the Arabic dia is Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu wa min adhabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqik tarfata ain. So the summary of the dua is, Ya Allah, please aslih li sya'ni, please improve. Aslih means improve my affair. Ease my affairs, and don't give me to myself or to anyone to make decision. Help me make decision for me. Because sometimes if I make decision, I can be wrong. I can make mistake. And what if I rely on others to make decision for me? So recite this doa 19 times every day. So if kita sekarang memang dalam keadaan that feeling of I don't know what to do, okay, make this a habit to recite this every day 19 times after every salah pun boleh. Wow, seronoknya ni nak salin Ustazah, tuliskan untuk saya. Baiklah, kita akan kembali dengan segmen seterusnya, rancangan Wardah Ramadan Rawat Hati dibawakan untuk anda oleh Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Kita kembali selepas ini. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Setiap tahun, Nur Insan membantu lebih dari 300 keluarga yang memerlukan. Fidyah anda dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Tunaikan kewajipan anda bersama Nur Insan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Wardah Rawat Hati. Topik hari ini ialah tentang Allah memahamiku. Jadi bersama saya juga tadi kita bincang tentang kehamilan, kemudian kita bersalin, perubahan dalam kehidupan seorang wanita itu. Dah bersalin, anak tu pun besar. Dan banyak sekali cabaran kita dalam membesarkan anak-anak kecil pada zaman ini. Dan kita nak bercakap tentang raising a child, especially in their toddler years. Sebagai seorang ibu, kadang-kadang saya rasa pressured bila saya pergi makan
makan, kadang-kadang saya nampak nanti macam parent tu dia ada couple time, dia buka iPad, kasih anak dia tengok iPad. I question myself, is that the right thing to do? If I want a couple time, bagaimana gadget dengan anak-anak ni susah kita nak pisahkan. Ada tak efek on children, especially children below the ages of 2 or after 2 dengan screen time? Bagaimana, Puan? Tentu sekali banyak kajian telah mengatakan bahawa screen time ni bagi anak yang ke bawah umur 3 tahun sebenarnya yang recommended time is about 1 hour a week. A week? Baru So ingat bila 1 hour a day bukan So kalau bagi kita tak boleh, kalau at least 1 hour a day pun kena break time. 20 minutes, half an hour tak boleh terus. Kerana screen time kalau kita betul-betul tahu kesan akibat dia punya lighting, screen dan juga TV, bila seorang anak kecil melihat, you akan lihat secara physiological, dia akan berada dalam tahap survival mode. Bila dia lihat, dia akan lihat begini, maknanya matanya ke bawah. Fokusnya, kita ingatkan dia betul-betul fokus, tapi dia ada kesan di mana menangkap dia punya concentration. Dan akhirnya, masalah ialah it can lead to addiction. Bila kita dah kasih katakan 1 jam, nak lagi 2 jam, 3 jam dan semakin hari semakin lagi. Dan bila kita ambil jadi tantrum. Pasal mereka tak dapat reason. Umur toddler ni 2-3 tahun ni, mereka belum ada capability untuk reason things. Bila kata kasih, dia memang best, tentulah dia nak. Tapi kalau kita kasih pilihan, sebenarnya anak-anak toddler kalau kita bermain dengan dia, main kejar-kejar ke, merangkak ke, games, dia lebih suka bermain. Kalau kita ajak turun ke bawah playground, screen kalah, tapi kerana kita tak ada masa atau tak kuasa, jadi ini mudah, jalan mudah, kasih duduklah, layan dirilah. So self-service. Tapi sebenarnya kita ada anak toddler, itulah masa kita nak memberi dia sebanyak mungkin exposure untuk membuat minda dia aktif. Kita jaga pemakanan dia, kita jaga pakaian dia, kita belai dia secara fizikal, tapi mind kita biarkan screen apa yang dia melihat mengawal ataupun mempengaruhi dia. It is a waste. So kita tak apalah 1 jam, 2 jam. 1 hari 1 jam, 1 minggu berapa. Jadi masa kalau dia belajar membaca, baca tu kita boleh pilih apa yang buku untuk dia. Jadi ada tapisan. Screen time ni walaupun kartun-kartun, banyak keganasan, violence. Jadi bila anak nanti berpukul ke, mencederakan anak lain, kita nak salahkan siapa? Kita tak ajar dia, tapi apa yang dia lihat tu ajar. Kita manusia kan diberi, apa yang kita lihat boleh menjejas perasaan, apa yang kita lihat boleh menjejas perangai kita. Jadi kalau boleh, dalam kemampuan, kurangkan, kalau boleh adakan elemen lain yang lebih menarik. Games, card, menulis, menconteng lebih baik daripada screen time. Kasih dia satu drawing block yang besar, colourful, tembok, kasih dia satu tembok untuk buat art and craft. Lebih fun sebenarnya. Ada pilihan. Jadi yang pentinglah kita ada pilihan dan kita perlu untuk atur masa supaya tenaga kita dan juga fokus kita serta tenaga dan fokus anak tu dapat kita salurkan ke arah yang lebih sihat. Betul. Dan baik untuk anak. Masya Allah. Ustazah Suaidah, anak anda pun kecil-kecil. Yang paling kecil ni berapa umurnya ni? 9 months. Masya Allah. Jadi bagaimana? Kasih tak tengok YouTube ke? Kalau kita cakap pasal screen time, dia kena tag team dengan suami. Kadang kita tak kasih, nanti suami kasih. Kalau suami okey, dengan nenek dia, dengan auntie dia, dengan uncle dia. So macam dia always a way for them to expose to screen time. Saya dekat rumah memang tak adalah. Ada tu pun lepas solat isyak. Jadi diorang kalau solat isyak, semua awal waktu solat isyak. Sebab excited nak screen time. Tapi saya selalu pesankanlah anak-anak kan, handphone ni, screen time ni, dia macam pisau. Dia ada advantage and disadvantage. So you need the knife to do many things. Kalau tak boleh masak, tak boleh potong. But you know this knife is also bad for you.
Tapi budak-budak ni lah kita nek-nek masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. So the best way to teach screen time is screen time. Yes. Kita pegang phone. Habis kita cakap dengan budak-budak jangan main phone nanti budak-budak akan cakap Wing kata tak boleh main phone. Habis you main phone. Lagi bapak dia main phone. Macam semua orang main phone. So bila kita kata no means everybody no. No phone. Dalam bulan Ramadan ni adalah peluang yang terbaik untuk kita mendidik diri kita dan juga mendidik anak-anak supaya jadi lebih produktif dan disiplin. Kalau sebenarnya screen time tu tak ada masalah waktu berapa lama dan apa yang dilihat. Kalau main game, jangankan anak kita pun main satu game sekali. Boleh sekali? Sekali lagi. One more. Itu je jadi addiction. Jadi kita ajar supaya kalau anak toddler saya duduk seperti mana Ustazah kata, dia tak boleh pegang. Jadi dia tengok saya, kita akan kontrol. Banyak program-program YouTube, Alif, Bata, Quran. Ya, dah besar tak, ini toddler, kita kata toddler. Dah besar tu kita ajar pula. Jadi kita ajar ni phone, itulah anak kecil-kecil kita dah belikan smartphone, kita dah belikan laptop. Lepas tu dia nak guna, kita nak ambil balik macam ni. Jangan belikan, pinjamkan. Jadi boleh ambil balik. Betul. Masya Allah. Baiklah, bercakap tentang anak-anak, screen time, exposure, playing in the outdoors. I think it's also important to feed them right. Baru-baru ni saya terperasan kawan saya pula upload dekat IG story, anak dia makan brokoli macam makan potato chip. Wow. Saya tengok Masya Allah, macam mana kau train anak kau makan brokoli, makan potato chip. Jadi Islam kan emphasize halalan thayyiban. Jadi apakah di antara makanan yang sepatutnya, because I'm still learning, my children do eat vegetables. Saya pun tak tahu macam mana nak I do. Macam kangkung favourite, tapi bila seorang nak cuba nanti dia macam gitu kan. Saya ada rahsia waktu saya kira raise my 3 nephew and nieces. Mereka pun tak suka makan sayur. Saya ajak pergi pasar. Suruh dia pilih sayur pilihan dia. Seorang boleh pilih 3 sayur. Jadi bila dia pilih balik, dia nak makan sayur yang dia pilih. So this is like I choose this, I will eat it. Walaupun orang tu tak suka, tapi dia makan pasal sayur tu dia pilih. So that's another thing. And two is kita buatkan fun. Sayur-sayur tu kita potong dengan cantik, masakan kita kena very attractive supaya dia pun nak cuba sedikit dulu. Ustazah macam mana? Anak-anak makan sayur tak? Ada yang makan, ada yang tak lah kan budak-budak ni. So kalau saya lagi maksudnya saya akan tekankan more on this thing called SHN. Bila cakap pasal makanan, you have to share your food. Because Rasulullah says the more tangan in a plate, the more barakah it will be. So nanti terserahlah sini kalau ada sayur kan. Okay, siapa nak habiskan ni, macam siapa nak, you have to share until your food are finished. H is apa? Share, and then you eat when you are hungry. So my second tak makan sayur. Okay, so tapi kalau dia makan lambat, lepas tu dia makan brunch pukul 2, pukul 3 breakfast dia tak makan. So nanti dengan sayur, saya masak nasi ayam, kan ada timun kan. Sebab dia dah lapar, timun nasi ayam tu timun pun dia gigit. So ni kan sunnah kan, bila kita makan, bila kita lapar, kita akan makan semua. SHN. And then the other one Rasulullah says, eat what is near you. I think this is forgotten sunnah. Sebab kadang kalau lagi nak buka puasa, kita nak yang tu goreng pisang cheese sedapnya. Jauh kan. Tapi no, you eat what is near you. Nanti when ada rezeki, pusing lah. So when kita tekankan sunnah, insya-Allah the rest will come. Tapi bit by bit lah, masya-Allah. Saya suka tu Okey, anak-anak ni lain anak lain ragamnya. So sebagai ibu bapa ni how do we care for our children emotionally, knowing that there's different range. Macam saya ada anak remaja, ada anak yang kecil, ada anak yang sekolah rendah. So how do we balance their emotions? Saya kira persoalan nak balancekan emotion tu adalah tanggungjawab anak sendiri. Kita perlu mendidik mereka. Yang penting kita memberi anak-anak love, kasih sayang dan juga logic.
pemikiran yang logik. Ini yang ramai yang orang kata fail ataupun tak begitu berjaya. Kerana kita hanya sayang, kita manjakan, akhirnya bila nak disiplin atau ada masalah barulah kita menyesal. Mengajar anak adakan keupayaan untuk berfikir ini baik untuk saya atau tidak. Salah seorang teman saya, dia didik anak, kalau anak nak beli sesuatu, anaknya baru primary school, kena bikin proposal. Kenapa saya nak beli ni? Berapa harganya? Kena buat market research. Mana nak beli? Yang so quality. Why this one? Why not that one? Kena present pada parents. Oh, that's a very good idea. And that, so I want this. I want laptop, iMac because lepas tu present. So confidence kan. Akhirnya bila anak-anak ni dah dewasa, dia dah tak nak benda-benda lagi. Pasal dia tak perlukan. Maknya nak belikan kereta pun dia tak nak. No mommy, I don't need it. So waktu kecil semua dia nak. Bila kita tanya, this is what you need or what you want? I need iPad. No, you don't need iPad. I need everything I need. So kita ajar perbezaan keperluan dengan keinginan. Because I do have kenalan lah lama tak ada anak. Jadi bila dapat satu orang anak tu, anak dia pada diri saya lah, I think a bit spoiled because semua nak dapat. Kalau tak dapat, dia guling-guling kat depan kedai tu. Oh, I want this. Saya nampak, saya rasa macam I feel so bad. But macam mana budak tu sampai boleh jadi macam tu kan? Is it because we are trying to fulfill macam semua itulah nak, sebab is it spoiling the child? ni yang memanjakan, sayang yang memanjakan, jadi merosakkan. Kita kena sayang tapi dengan ada batasannya. Ada masa, boleh beli berapa, bila masanya. So this is like, ada satu research yang mengatakan delayed gratification penting sangat. Berarti mereka belajar menunggu. Okay. Kalau anak yang nak waktu ni tak dapat terguling-guling, berarti dia tak ada capacity untuk delayed gratification. Okey, kalau hari ni Umi belikan 1 pen, tapi kalau you sabar, you tunggu minggu depan, Umi belikan 2 pen. Nak hari ni juga, maknanya masih belum dapat. Oh, okey, tunggu minggu depan. Sabar. Menunggu ni, so delayed gratification kan. Oprah Winfrey dengan ada program marshmallow. Dia kata, okay, I give you 1. Kalau you wait for me to come back, I will double, I give you another 2. Anak yang terus makan, bila dia ikuti waktu dewasa, anak-anak tu macam-macam masalah dalam kehidupan. Anak yang boleh dia lakukan sesuatu untuk menunggu, lagi 2 tu kan, ni aku makan ni 1, 2. Jadi dia kena gunakan daya keupayaan dia berfikir, dan kerana dia menginginkan sesuatu, misalnya kata buat sesuatu pahala syurga, jauh sangat. Tapi kalau anak dididik, insya-Allah. Jadi delayed gratification tu kita yang kena usahakan supaya anak jadi resilient. Tak dapat tak apa. Bukan semua nak hari nanti, tunggu Jadi for me, if let's say my nephew nak turun bawa main, I say if you ask me now, my answer is no. But if you give me time, because I'm working right now, the answer might be yes. Okay, how long you need? So I say, give me 1 hour. Okay, terus dia tak kacau. So these are the opportunity, peluang untuk kita mengajar anak supaya dia menggunakan akal fikiran yang Allah telah beri. Tapi kalau kita tak train dia, kita hanya setakat memberi apa yang dia nak kerana atas dasar sayang, tapi kita memanjakan hingga merosakkan akhlak. You're doing them more harm than good Okey, Ustazah nak tanya, budak-budak ni sabar. Macam mana kita nak ajar anak-anak kita ni konsep sabar? Bukan dari kita je, anak-anak pun nak kena ajar. Masya-Allah. Anak-anak Anak-anak. So saya Anak-anak jawab dia. anak-anak Saya doa. Saya rasa konsep sabar ni untuk anak-anak dengan mendoa. Dengan ajar mereka as Allah. As simple as pergi Toys R Us budak-budak nak ni macam-macam lah diorang nak kan. So instead of kita, okay, you ask Allah. So diorang, saya pakai this word called doa toys. So nanti lepas solat, kan dari kecil lah budak dah start, nanti lepas solat selalu bapa imam akan baca doa, tapi budak dah lari-lari dah. So nanti lepas tu kita akan buat, okay, everybody say what you want. So nanti kita akan cakap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, selawat, kemudian ya Allah please give this child, nanti dia cakap 1 toys that dia nak. So as we have been practicing this, bila dia besar, the doa toys change to something we didn't expect.
So dari awal-awal kan nak princess lah, nak Iron Man lah kan. Dah besar terus, ya Allah please make me enter Jannah. Ya Allah please make me can walk past the sirat. Yang kita sendiri tak minta doa. So after a while, the key to sabar is doa. Macam kita lah. Kan kalau ada satu time Allah tak beri apa yang kita nak, the only thing we hold on to is doa. Itulah weapon seorang believer. Masya Allah. Wah, seronok saya dengar. Masya Allah. Okey, saya suka follow Ustazah Suaidah on her Instagram. Suka the prophetic parenting. Jadi bagaimana ada tak perbezaan nak besarkan anak perempuan, anak lelaki as a parent, what are some of the things that we should do according to the sunnah so that we can raise good boys and good girls insya-Allah. Ada doa-doa ke yang kita boleh praktikkan ke, bagaimana Ustazah? Okay, bismillah. When we talk about jawapan dia adalah melalui when I learn prophetic parenting when I was in school. So when we learn prophetic parenting, the Ustazah asked why Allah created human. So everybody I think knows the purpose of life is to ibadah, illa liya'budun, untuk worship Allah. Then I asked the Ustazah, then why Allah created men and women? So she says this, that until now I remember, the secret is in the letter alif and mim. Okay, everybody hold a pen now. Okay, Allah created women to alif and mim. Okay, write down alif mim. There's a woman. What's that? Nurture. Is to nurture. It doesn't matter you are a mother or not. A woman is in the nature of a woman to nurture. Memang fitrah kita. Okay? And then why Allah created man? You write down alif mim but 2 kali. Alif, mim, dapat apa? Alif, mim lagi. So alif, mim, alif, mim. Okay, dapat apa? Imam? Yes, imam. Alif, mim, alif, mim. So Allah created the men to lead because it is in their nature, kan, dia bapak ke, dia bukan bapak ke, lelaki ni memang boleh make final decision. They lead, they make decision. Kita boleh, cuma kadang women fickle kan. Lepas tu nanti tukar. So then, you kahwin kan, you will get alif, mim, ta marbutah, the ummah. So when we talk about raising children, then we asked, then what should we raise? Because every parent wants different wants for their children, kan? Then the answer is in 2B. So we need to raise beneficial believers. It doesn't matter dia Quran ke, dia dah besar nak jadi lawyer ke, doktor ke, penyanyi ke, director ke, producer ke, dia first nak kena ada iman. What is iman? To believe in the unseen. All the 6 pillars of iman tak nampak. And we are to teach them all this. Tak nampak tau. Allah nampak tak? Iman kepada 25 prophets nampak tak? Semua tak nampak. Malaikat tak nampak. Kitab ada Quran aja. Qadar dan qiyamah. All things cannot see. But this, we are raising them. We need to teach them this. And beneficial. It doesn't matter which path they choose in life. They need to be benefit to others. Kan Rasulullah SAW says that the best of you are those who benefit others. Masya Allah. Betul, ni saya kalau mengomel, betul macam ni. Ini pun saya belajar dari ustazah-ustazah yang hebat-hebat lah, Masya Allah. Jadi manusia yang boleh membawa manfaat kepada orang di sekeliling. So this is something that I always tell my children. When you go out, it's not just about you, it's about how you can bring good to others around you. And do not wait until they grow up. Sekarang ni dah boleh dah. P1, P2 kat sekolah. I want to add something to what you share about this wanita dengan lelaki berbeza. Saya ingat Profesor Quraish Shahab pernah ajar bahawa mendidik anak lelaki dan perempuan ada 2 sifat yang berbeza
opposite. Yang lelaki perlu kita ajar, didik supaya jadi berani. Nak jadi imam, nak berdiri, nak imamkan orang, nak bercakap, nak beri khutbah, kena berani, courage kan. Tapi yang wanita tu ajar dia jadi anggun aja, tak payah berani-berani sangat. Bukan tak boleh berani, tak usah berani-berani sangat. Kedua, yang laki-laki kita ajar biar dia murah hati. Dia suka memberi. Jadi isteri pun dia murah hati dengan isteri dan anak. Yang wanita tu ajar dia jadi cermat. Takut dia kalau murah hati habis semua. Suami kasih wang, dia habis belanja. Yang ketiga, anak lelaki kita ajar supaya jadi rendah hati, humble. Yang perempuan tu biar ada wibawa. Perlu confidence. Wow, Masya Allah. Semoga kita semua dapat raise good children. InsyaAllah yang bermanfaat kepada orang-orang sekeliling, juga kepada komuniti kita, insyaAllah. Okey, tamat sudah segmen kita yang kedua ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali dengan perbincangan yang ketiga dalam Wardah Rawat Hati, dibawakan untuk anda oleh Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Wardah, dibawakan untuk anda oleh Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Dan kita nak melangkah lagi ke hadapan sebagai seorang ibu bapa yang membimbing dan membesarkan anak-anak remaja pula. Kita semua pernah remaja ya? Pernah remaja, pernah jawab mak bapak. Saya rasa berdosa lah. Pernah kan? Macam tertinggi suara sikit. Jadi bukan mudah untuk kita sekarang sebagai ibu bapa mendidik anak-anak remaja yang baik, elok, sempurna. Lagi-lagi dalam zaman yang pelbagai cabaran kali ini. Jadi pada peringkat remaja ni, sekarang saya perasan ada anak-anak remaja yang rasa macam mereka ni tak difahami. You never appreciate me. Macam-macam perasaan yang saya rasa negatif yang mereka rasa. Jadi kenapa agaknya? Sebenarnya waktu remaja ni, kita kata remaja tu adult in construction, tengah dalam pembinaan, belum lagi terjadi, belum jadi dewasa. Dan juga itulah masa dia akan challenge your values. Kerana selama dia kecil ni, you ajar, you beri input. Kena jadi manusia macam ini, kena buat macam ini. So kalau itu parenting kita, hasilnya dia akan rebel. Tapi kalau dari awal kecil kita dah mengajar dia untuk berfikir apa yang baik, untuk buat keputusan, untuk buat doa, toys doa, untuk jadi dia belajar skill, mereka tidak akan rebel. Kalau kita membesarkan anak dengan anak merasa, dapat rasa yang kita sayang dia, dia tidak rebel begitu sangatlah. Tapi bila dia tak rasa, kan ramai ibu bapa akan cakap, tentulah saya sayang, tapi awak tunjukkan tak? Awak sebut tak? Taklah, nanti kepala dia besar. Kalau cakap sayang ni, mana boleh love you ni, kita bukan Mak Saleh ni kan. Jadi, tapi kalau kita tak lahirkan
perasaan sayang kita pada dia, macam mana dia nak tahu? Dia tak boleh read mind. So tu pentingnya untuk memberi. Dan love ni mungkin kita tak perlu sebut I love you, I love, tapi perlu tahu love language anak kita. The 5 love language. Kalau anak tu perlu untuk mendengar kata-kata perangsang, affirmation, kita perlu juga thank you very much, good job. Dia rasa disayang. Tapi kalau anak yang suka act of service, kita buatkan dia Milo, minum, oh dia rasa mak sayang. Tapi kalau kita tak tahu love language dia, kita buat based on kita punya love language, anak tu tak dapat rasa. So sebab dia perlu mendengar, dia perlu untuk kita lakukan sesuatu atau hugs and kisses. Itulah satu hari anak yang perlu katanya 5 minimum hugs untuk survival, 8 untuk maintenance, 13 for growth. 13 kali lengut. Tak kena kira ni. Berapa kali kena ajar anak peluk diri sendiri. Maknanya berarti kalau kita, so being loved is physical first, then emotional. Kalau kita tak lakukan kata-kata baik, kata-kata manis, kata-kata perangsang, is very important. Kalau jatuh ni, Kristen mak ni berapa ribu ni, Kristen lagi penting. Tak apa, it's okay, I can buy, this is money, you are important, you're okay. Itu ini adalah acts. Susah nak cakap lah. Is overall, secara verbal, secara non-verbal, kita dapat memberi anak pengalaman. Dia tahu. Tak perlu kalau orang lain tanya, mak awak sayang awak? Sayang, saya tahu, saya dapat rasakan. Tapi ramai teenager kau tanya, tak, mak saya tak sayang saya. Dia keluar kerja pagi, balik malam, saya tinggal seorang je kat rumah. Jadi dia tak lihat aspek mak tu berkorban untuk kasih. Pasal kerana dia ditinggal. So these are pengalaman-pengalaman di mana remaja merasa unappreciated and not understood or ununderstood is because they are raised latchkey children, like they're on their own. Betul, dan sekarang juga macam-macam cabaran. Baru-baru ni saya ada seorang teman yang kongsi anak dia cuba untuk bunuh diri, Ustazah. Jadi bila saya dengar tu saya rasa sedih, dan sebagai seorang ibu kepada anak remaja pun, I question myself macam how can I avoid such situations? Bagaimana, Ustazah? I think kalau kita cakap pasal Islamic parenting, bila anak-anak dah reach teenager, kita kena reflect actually awal tu. That's why dalam Islamic parenting there are 3 stages. 7 years, 7 years, 7 years. So 0 to 7 is love. So before, kira preschool period kan, kasihlah segala cinta dan kasih sayang. And then primary school 7 to 14 kan, P1 until Sec 2. Itu that's where discipline comes in. Itu yang belajar solat is at that age. So whatever routine you want them to do is that age. Nak belajar tahajud, nak belajar duha, nak belajar baca Quran, tu semua. After that, 15 to 21, you befriend them. So when we talk about teenager kan, kita nak have this belajar love language, ni semua need time. So on our side as a parent, kita nak kena ada me time to every child. As in having 4 children kan, selalu saya kalau 4-4, kita akan fokus yang muda. So saya selalu make time, effort lah juga to keluar just me time dengan my first or my second. Because I know when everybody is there, the attention will only be to the last one. That's why this me time yang important tu, walau anak 4, tak perlu nak long time, 10 minutes. Jadi cakap okay ni I spend just makan ice cream kat bawah pun boleh. Okay, then ambil nombor. Then the second. So that 10 minutes exclusively yours. Correct. Very good. Because I practice this with my children. I've got 4 children. So nanti kita akan pilih satu hari. Just bring one child out. You tell me where you want to eat and what you want to eat. Nanti diorang macam mana tau bila dah habis tu. Mama, thank you so much. I feel so special today. Correct. Yeah, I think that another one is macam you and the child, and then the husband and the child, and then together. Itu pun they will feel differently. Yes, and important thing is consistency. You jangan buat sekali. I dah pergi once a month, once a year, but you consistently do, the child remembers. Okay, all these children who are at risk or have problems, with their friends, sampai mereka terfikir nak ambil diri sendiri, what could be the reasons that lead to that?
Okay, I would think is secara emosi lemah, maknanya dia tak own dia punya emotion, mudah trigger. Kata-kata boleh buat dia down. Kata-kata, saya kata yang kes bully, ramai di antara remaja-remaja atau orang dewasa yang ada sama ada mental illness atau yang nak mencederakan diri. Bila ditanya, kebanyakan daripada mereka ada episod di mana waktu kecil dia dibuli. Dan dibuli tu adalah kerana dia mungkin kurang berani. Tu anak lelaki kalau tak berani, dibuli. Yang berani tak kena. Kadang-kadang bukan kecil besar. Yang besar kena buli dengan yang kecil. Tu yang kena ajar anak lelaki berani. Jangan sampai orang tidak boleh buli. Kalau buli, kita kena buat pengaduan dan mengadu pada guru, mengadu pada sekolah. Jadi yang membuli itu tidak akan meneruskan. Dan bila dah kena buli, akhirnya dia besar sikit, dia buli budak yang lain. So this become a chain reaction. So saya kira yang penting itulah konsep kita dah cakap, didik anak jadi bertanggungjawab, responsible. Kena jadi resilient. Dia yang kira perasaan kita ni tidak boleh diganggu. You don't feel hurt just because someone say something nasty. Why? Kita kena ada ilmu. Apa yang orang tu cakap betul tak betul? Fikir dulu. Tak betul lah. Habis kenapa nak marah? Kenapa nak kecil? Betul lah dia cakap saya ni memang saya bangang sikit ke, saya tak pandai ke. Kalau betul 100% all the time? No. Jadi kena tolak. So these are process critical thinking, creative thinking. Ni thinking ni nak belajar ilmu kadang yang paling It's a skill lah. It's a skill. Thinking ni is a skill. It's a skill and it's the hardest thing to do, to think. Yeah. Bila orang tanya apa fikir, not easy. Yeah, our teacher was saying macam tadabbur Quran, reflect on the Quran. Reflecting is actually a skill. Yes. Tafsir is you have to go to class with teacher. So reflecting is fikir. It's a skill to fikir. So our teacher was saying, how can we increase our fikir skill is by doing more zikir. Yes. Sebab kita tak remember Allah more, that's why kita cannot reflect the Quran more. Masya Allah, Masya Allah. Cakap pasal zikir ni, ada tak untuk anak-anak kita? Ada kata, kerana saya ada seorang kenalan lah, tak ada sebut kenalan. Asyik cakap anak dia degil aja. Kau tahu anak aku degil tau, balik 3 pagi. Sebelum Lepas tu Ustazah, degil. Saya dengar saya tak berani nak tegur. Okey, sebelum Ustazah kasih pada doa, tiap-tiap kata-kata ibu adalah doa. And the psychology, bila you cakap anak degil, anak tu akan behave appropriate. I degil kan, I kena kasih problem lah. Kalau cakap anak I baik, sekali-sekali tu adalah sekali-sekali degil, okay. So degil tu sebenarnya is a good value. Berarti dia ada pendirian. Jangan cakap anak saya degil, anak saya ni ada pendirian lah. Dia kalau dia nak tu, dia nak juga. So it's a good, so you become positive in reflecting your child's strength. Doa kita ni, sebab tu saya macam anak bertuan aku ni. Baru tengah marah tau. Ya Allah. Benda yang saya share, benda yang saya amal lah. Saya rasa ada banyak doa-doa yang selalu saya buat adalah air botol-botol diorang pergi sekolah. So dikatakan ulama sarankan untuk baca 3 ni. Surah Al-Fatihah. Kira air tu baca surah Al-Fatihah dengan apa-apa niat yang kita nak. Okay, kalau sempat lah, as in kalau sempat lagi 2, sempat. Kalau tidak, Al-Fatihah kira dah merangkumi semuanya. Okay, the second one is baca surah Al-Qadar pada kepala dia. So, sambil baca nak pergi sekolah tu kan, baca kuat-kuat pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi budak-budak ni yang kecil okey, yang dah besar kadang dia tak suka kita lama-lama kan. So saya selalu jamakkan semua dalam air water bottle. Then the third one, pegang hati mereka, baca Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Tu kira saya punya secret. They don't know this lah. So water tu kita buat. Cuma yang ni kalau saya buat kadang-kadang. Kalau diorang macam tengah baring ke tengah holiday. Sebab holiday semua happy mood. Okay, then pegang. Secretly lah bila diorang nak tidur. Umi nak baca doa boleh? Macam gitu. Masya Allah.
Alhamdulillah. Banyak sekali telah pun kita pelajari dalam segmen kali ini dan semoga ilmu yang dikongsi dapat dimanfaatkan untuk anda yang menonton rancangan ini, insya-Allah. Kita bertemu di lain kesempatan. Sekian saja rancangan Wardah dibawakan untuk anda oleh Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitrah Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cendera hati sejadah karpet, wakaf $300 terima cendera hati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cendera hati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cendera hati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati